Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study with Somsar Class. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶୁଭମ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତିକି +2 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓସ୍ ବନାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଟିଚିଂ କରେ। ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଏଇ YouTube ଚ୍ୟାନେଲରେ 10th କ୍ଲାସ, 9th କ୍ଲାସ, 8th କ୍ଲାସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓସ୍ ଆଣିବି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜ ଏ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତମଠାରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବି। ତ ଡେରି ନ କରି ଏଥର ଆମେ ଯିବା ଆମର 10th କ୍ଲାସ ର ଫର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ବିଷୟକୁ। ଆଚ୍ଛା, 10th କ୍ଲାସ ର ଫର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ନାଁ ହଉଛି ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ। ବାସ୍ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆର ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ନୁହେଁ, ଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ହଉଛି ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ। କଣ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ? ଯୋଉ ମାନେ କଣ, ଯୋଉ ସମୀକରଣର ସର୍ବାଧିକ ଘାତ 1 ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ କହିବା। କଣ କହିବା? ଯେଉଁ ସମୀକରଣର ସର୍ବାଧିକ ଘାତ 1 ହେଇଥିବ, ମାନେ ତାର କୌଣସି ଘାତ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ। ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ଘାତ 2 ହେଇଥିବ ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣ। ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ଘାତ 3 ହେଇଥିବ ତିନି ଘାତୀ ସମୀକରଣ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟରଟା ପଢିବା ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ, ତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଘାତ କେତେ ଥିବ ନା 1 ଥିବ। ତ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣକୁ ଆମେ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ କହିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ବେସିକ ଜିନିଷ ଜାଣିଦେବା ଉଚିତ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ବା ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାତ ରାଶି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ରାଶିର ମୂଲ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, ମୂଲ୍ୟ ଜଣା ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ଯେମିତି 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ଯେମିତି -1, -2, -3, -4 ବା କୌଣସି ଭଗ୍ନାଂଶ 2/3, 3/4, 5/6, ଏଗୁରା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ବା ଜ୍ଞାତ ରାଶି। ଜ୍ଞାତର ଅର୍ଥ କଣ? ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ତାକୁ ଜ୍ଞାତ ରାଶି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବା, ମହାଭାରତ ଶୁଣିଥିବା, ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ କଣ ଅଜ୍ଞାତ ବାସରେ ରହିଥିଲେ। ଅଜ୍ଞାତ ବାସର ମାନେ କଣ ଥିଲା ନା ଯେମିତି ଲୁଚି କରି ରହିବା ବା ଜଣା ନ ଯିବା ବାହାରକୁ, ସେଟାକୁ ଅଜ୍ଞାତ ବାସ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବି ଅଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କଣ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ନଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି କି x, ତମକୁ ଯଦି କୁହାହବ x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ଯଦି ତମକୁ କୁହାହବ 1 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ତମେ କହିବ ହଁ 1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ ମତେ 1 ଟା ଦେ, ମତେ 1 ଚକୋଲେଟ ଦେ ବା 2 ଚକୋଲେଟ ଦେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଦେବି କିମ୍ବା 2ଟା ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କୁହାହବ ମତେ x ଟା ଚକୋଲେଟ ଦେ, ମତେ y ଟା ଚକୋଲେଟ ଦେ, ତ ଆମେ ଦେଇପାରିବା କିମ୍ବା ନେଇପାରିବା କି ନା? ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ନଥାଏ ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି, ଏବଂ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ଥାଏ ତାହା ହଉଛି ଜ୍ଞାତ ରାଶି ବା ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଟା ହିଁ ତମର ବେସିକ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖିବା ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣର ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି। ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ, ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିବ। ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣରେ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଥିବା ବାଲା ସମୀକରଣଟା ହଉଛି କଣ ନା ax ପ୍ଲସ b ଇକ୍ୱାଲ 0। ax ପ୍ଲସ b ଇକ୍ୱାଲ 0। ଆମେ କହିବା ସାର୍ ଏଠି ତ ଆମେ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ବି ଜଣା ନାହିଁ, a ର ତ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଜଣା ନାହିଁ, b ର ଭ୍ୟାଲୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତ ଏଠି ତିନିଟା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ହେଲା ନା। ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆମର ସମୀକରଣର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସମୀକରଣ କରିବାର ଅଛି। ବାସ୍ x ଟା ହଉଛି ଏଇଠି କଣ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି, x ଟା ହଉଛି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି, ଏବଂ a ଏବଂ b ଏ ଦିଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଅଲ ସମୀକରଣଟା ବନାଇବା, a ଏବଂ b ଜାଗାରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ରଖିବା, ଯେମିତି କି 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, କିମ୍ବା କଣ କରିପାରିବା କୌଣସି ଭଗ୍ନାଂଶ ଯାହାକୁ ଆମେ କହ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଯେମିତି √2, √3, √5, ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଟା ଅଛି ନା, ଏଟା ଅଛି, ସେଟା ସବୁବେଳେ a ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହବ। କାହିଁକି ନା a ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 0 ଅଛି, 0 ସହିତ ଆମର x ଗୁଣା ହେଇକି ରହିଲା, ତାହେଲେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ବି କଣ ହେଇଗଲା ନା 0 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମର ସେ ସମୀକରଣରେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ତ ବାହାରିବନି ନା, x ର ଭ୍ୟାଲୁ 0 ହେଇଗଲା, ତ ସମୀକରଣଟା କଣ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ କଣ, a ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ନା ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ 0। ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ସମୀକରଣଟା କଣ ନା ax ପ୍ଲସ b ଇକ୍ୱାଲ 0। ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ। ତା ସହିତ ଯେଉଁଥିରେ କି a ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ 0 ହବ, a କେବେ ବି 0 ହବ ନାହିଁ, b 0 ହେଲେ ଚଳିବ, ଆଜ୍ଞା b ଟା 0 ହେଲେ ଚଳିବ। ଆଚ୍ଛା, x ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପଢିକି ଆଇଲେ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସମୀକରଣରେ କୋଉଟା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ନା x ହଉଛି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି। ତାପରେ କଣ ରହିଲା ନା a ଓ b ହଉଛି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ଜଷ୍ଟ ଏବେ ହିଁ କହିଲି ନା, a ଏବଂ b ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖ
ए पाखरे x टा अछि किंतु b एठी कोन अछि ना एका अछि तो ए दी जण मिसिक अछंती तो a होउची x रो सहग a को x रो सहग कहबा मात्र b कोन एका अछि जे एका अछि ताको हमें ध्रुवक बोली कहबा कोन कहबा ध्रुवक बोली कहबा ठीक अछि आर आंसर केमति बाहर करबा ना देखो ax plus b equal to 0 अछि ए जो प्लस b टा अछि आर पटु जेते इक्वल आर पटु पळेबो सेटा कोन हिजिबो ना माइनस b ax इक्वल माइनस b हे गला एवं एटा एठी कोन करा हिची ना गुणा हेइ अछि आर पटु गले सेटा डिवाइड हेइ जिवो डिवाइड हे गला आज्ञा ह ठीक अछि बुझा पड़ी गला एबे नेक्स्ट स्लाइड को जिवो एबे देखिबा दुई अज्ञात राशि विशिष्ट सरल सह समीकरण दुई अज्ञात राशि विशिष्ट अर्थ गोटे समीकरण अछि सेही समीकरण रे दुईटा अज्ञात राशि रहिथिबो जेमति कि ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 जोथिरे कि x ओ y दीटा कोन गोटे गोटे होची अज्ञात राशि कोन दुईटा अज्ञात राशि बुझा पडुची एवं सेथिरे ए जो a रहिला b रहिला c रहिला ए तीनोटी जाक होउचंती गोटे गोटे कोन वास्तव संख्या एबे जिबा देखिबा एठी कहिची a not equal 0 b not equal 0 अच्छा a b 0 हबो नाही किंबा किंबा एठी ओ दिया हिची एटा एक्चुअली किंबा कहबो b not equal 0 हेबा काहे कि दीटा अंक केबे उभय एका सहित 0 हेबि परिबे नाही गोटे समीकरण अछि जोथिरे कि a 0 अछि चलिबो किंतु b रो कोनोसे गोटे मूल्य रहिथिबा दरकार किंबा गोटे समीकरण अछि जोथिरे कि a रो मूल्य रहिथिबा दरकार b टा 0 हेइ गले चलिबो किंतु दुईटा अंक a भी 0 b भी 0 सेटा हमें दुई घाती कोन दुई अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण कहि परिबा नाही बुझी पाइलो तापरे जोथिरे a आउ y सॉरी x ओ y होछ अज्ञात राशि सर आगे जस्ट पढी काइले x गोटे अज्ञात राशि y गोटे अज्ञात राशि a गोटे वास्तव संख्या b गोटे वास्तव संख्या c गोटे वास्तव संख्या एटा x सहित अछि ताले a होची x रो सहग a को x रो सहग कहबा सेंति b टा का सहित अछि y सहित अछि ताले b को y रो सहग कहबा c एठी एकला अछि तमे जेंति सिंगल अछ c विषय भलिया एक अछि बा सिंगल अछि ताले c होचे एक ध्रुवक राशि बुझी परछ ठीक अछि अच्छा ताहले आमे जदि गोटे समीकरण करिबा समीकरण को इंग्लिश रे कहै जे इक्वेशन इक्वेशन 1 रे कहबा a1 कोन a1x प्लस b1x सॉरी b1y प्लस c इक्वल 0 अच्छा ताहले प्रथम समीकरण बा इक्वेशन 1 रे जेते बेले गोटे समीकरण थाए तार पाखरे जो x पाखरे जो a टा अछि ताकू आमे a1 कहिबा y पाखरे जोटा अछि ताकू b2 कहि b1 कहिबा एवं c अछि एकुडे अछि ताकू c1 बोली कहिबा प्रथम इक्वेशन रे a टाकू a1 b टाकू b1 c को c1 कहिबा सेमति इक्वेशन 2 रे कोन कहिबा a टाकू कहिबा a2 कहिदबा कोन कहिबा a2 कहिदबा b को b2 कहिदबा c को c2 कहिदबा ठीक अछि सेमति इक्वेशन 3 रे a3 b3 c3 हे जिवो तो हमर एते दरकार नै हमर केवल केवल दुईटी इक्वेशन आसीबो जोथिरि कि a1 b1 c1 बाहरिबो एवं इक्वेशन 2 रु a2 b2 c2 बाहरिबो ठीक अछि बुझा पड़ी गला टोटल ऊपर हमर एई समीकरणटा निहाती आवश्यक कोन दुई अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण कोन ना ax by c इक्वल 0 जोथिरे कि a not equal to 0 किंबा b not equal to 0 हेबा निहाती दरकार काहे कि ना उभय मिसिकी रही परिबे ना आइदर a not equal to 0 हितिबा दरकार नहले b not equal to 0 हितिबा दरकार किंबा दीटा अंक not equal to 0 हेले भी चलिबो किंतु एका सहित 0 केबे भी हेबे नाही माने a भी 0 हितिबो b भी 0 हितिबो ताले से समीकरण कोनसे अस्तित्व रहिबो नाही तापरे x आ y होची गोटे गोटे अज्ञात राशि a b होची वास्तव संख्या a होची x रा सहग b होची y रा सहग c होची ध्रुवक संख्या बुझा पड़ी गला एबे देखिबा गोटे इक्वेशन 1 रे कहिची x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0 आउटरे देछि 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0 एथरे a1 केते a1 होची एठी देखो किछि नाही जोठी किछि न थाए सेठी केते थाए ना 1 थाए तो a1 होची 1 a2 केते ना इक्वेशन 2 रो x पाखरे केते अछि 2 अछि ताले इक्वेशन 2 रो x पाखरे जोटा अछि a2
इक्वेशन 1 रो जोटा अछि y पाखरे सेटा होजिबो कोन b1 इक्वेशन 2 रो जोटा अछि एठी किछि नै देखो माइनस y अछि माइनस y अर्थ माइनस 1 हेजिबो जोटी किछि नै सेठी माइनस 1 धरिबा जेतु माइनस थिला तो माइनस 1 हे गला ठीक सेमते एठी माइनस 3 अछि c जगह रे तो c1 हेजिबो माइनस 3 इक्वेशन 2 रे माइनस 1 अछि ताले एटा हेजिबो कोन इक्वेशन c2 हेजिबो माइनस 1 बुझा पडुछि ठीक अछि से भले भाबरे मु आउ गोटे कथा कहूछि जदि 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 2 अछि एटा होछि इक्वेशन 1 एवं इक्वेशन 2 रे देछि 2y माइनस 4y प्लस 3 इक्वल 0 एटा हेजिबो इक्वेशन 2 एथिरे a1 केते a2 केते b1 केते b2 केते c1 केते c2 केते हमको आइडेंटिफाई करिबार अछि तो देखो इक्वेशन 1 रे जोगरा रहिला सेटा होछि a1 b1 c1 इक्वेशन 1 रे देखो एठी अछि केते 3 अछि एठी केते अछि ना 4 अछि एठी केते अछि देखो एटा इक्वल आरपट अछि तो इक्वल एपनु का सेले माइनस अछि माइनस एतर आरपटु जिवो प्लस हे जिवो ताले c1 हे जिवो प्लस 2 ठीक अछि जेहेतु इक्वल आरपट अछि हमको आरपटु को नेबार अछि नै गला परे सेटा प्लस 2 हे गला सेमति a2 केते ना a2 जिवो कहा थेरे ना इक्वेशन 2 थे 2 हे जिवो इक्वेशन 2 रे एटा हे जिवो b2 माइनस 4 एवं एठी देखो प्लस एपट अछि इक्वल एपट अछि ताहाले सेई भलिया रहइबो प्लस 3 रहइबो जदि आरो पटे जाई कि प्लस 3 थाता ताहाले हमें माइनस 3 रखितांते काइना आरो पटକୁ पुणी ट्रांसफर करा बुझा पड़ी जाउछि तापर हमें नेक्स्ट स्लाइड को जिबा देखो एबे कोन कहिछि एक समीकरणरू एक सरल रेखांकन करा जाई परिबो अच्छा नुआ कथा देखो माने गोटे इक्वेशन अछि जेंति कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एटा होछि गोटे समीकरण एई समीकरणरू गोटे सरल रेखांकन करा जाई परिबो केमिति सरल रेखांकन करिबा ना प्रथमे इक्वेशन 1 रू x पई तीनटा बिंदु नेबा y पई तीनटा बिंदु नेबा केमिति ना देखो एठी जो समीकरण रे थिला x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0 एमति गोटे समीकरण टा थिला सेथिरे आमु कोन करिबा आइदर x को गोटे पटे रखी के आउ समस्त को आरो पटु को नै जिबा किबा y को गोटे पटे रखी के आउ समस्त को आरो पटु को नै जिबा बुझि पाइलो आमे y रखी के करिबा जेंति एठी मु देखैछि देखो एठी कोन अछि माइनस 3 अछि माइनस 3 टा आरो पटु गले देखो प्लस 3 हे गला x टा कोन अछि x टा प्लस रो अछि आरो पटु गले माइनस हे गला तो x टा एठी प्लस थिला आरो पटु आसी माइनस x हे गला एवं एठी माइनस 3 थिला आरो पटु जाई कि प्लस 3 हे गला एठी 2 टा कोन अछि ना 2 टा y सहित गुणन हेक अछि इनटू हेक अछि मल्टीप्लाइड हेक थिला आरो पटु गले डिवाइडेड हे गला ताले आंसर कोन हे गला ना माइनस x प्लस 3 अपॉन 2 ठीक अछि बुझा पड़ी गला एबे देखो एई जगह रे आमे कोन करिबा ना x जगह रे एई जो x जगह रे जे कोनोसी गोटे मन इच्छा वैल्यू को पकाइबा मन इच्छा वैल्यू ना x जगह रे आमे जो 1 पकाइबा माइनस अछि 1 पके दबा 1 पके देले तापरे प्लस 3 जगह रे प्लस 3 पकेबा 2 जगह रे 2 पकेबा ताले आर आंसर केते हि जिवो ना माइनस 2 अपॉन 2 कैंसल हे गला आंसर हे जिवो -1 जदि आमे x जगह रे 1 पकाइबा 1 पकाइबा ताले y जगह रे केते हि जिवो ना y जगह रे मध्ये हे जिवो गोटे सेकेंड एटा हि जिवो प्लस 2 हि जिवो एटा प्लस 2 हि जिवो एवं अपॉन 2 ताले प्लस 1 ताले आंसर मध्ये प्लस 1 हे जिवो बुझा पइला देखो मु तुम मानको पे आउटे बने दउची से कोन कहूची ना जदि हमर इक्वेशन अछि कोन ना x प्लस 2y माइनस 3 जिबा x प्लस 2y माइनस 3 एटा होची गोटे इक्वेशन से इक्वेशन रे हमें y को गोटे पटे रखी की आउ समस्त को आरो पटे को नेबे ताले x टा एठी थिला प्लस थिला आरो पटे गले माइनस x माइनस 3 अछि आरो पटे गले कोन हिजिबो ना प्लस 3 अपॉन केते हिजिबो ना एठी 2 टा मल्टीप्लाइड हे कि थिला डिवाइड हे जिवो ठीक अछि एबे x जगह रे हम गोटे बॉक्स करिबा बॉक्स कला परे सेठी कोन करिबा ना गोटे
x रखिबा गोटे y रखिबा तो x जगह रे हमें जे कोन संख्या जदि x जगह रे हमें 1 पकेइबा तो 1 पकेइ देखो माइनस जगह रे माइनस रहिला 1 जगह रे 1 रहिला प्लस 3 जगह रे प्लस 3 रहिला 2 रहिला ताले आर आंसर हे जीवो बड़ संख्या रे चिन्ह प्लस बड़ संख्या रो साना संख्या फेडी देले 3 रु 1 गले 2 2 upon 2 जोटे कैंसिल हे कि हे गला 1 एटा हे जीवो y रो वैल्यू ठीक अछि जदि हमें एठी -1 पकेइ थाते कोन हे थांता ना -1 भितरे -1 प्लस 3 upon 2 तो ये कौन है था ना ये दिटा मिसिकी जो इनटू है था इनटू है कि +1 +3 upon 2 4 upon 2 जोटार आंसर है था 2 यदि -1 है था तो ये था 2 तीनोटी बिंदु बाहर करिया तुमको आइछि से भले भाबरे आ गोटे जगह रखिबा आ गोटे देखो केमति रखा आइछि ना एठी -3 मध्ये पका आइछि करा आइछि आंसर 3 बाहरिछि ठीक अछि तो ये जो तीनोटी बिंदु बाहरिला ताको आमे केमति लिखिबा ना p1 कोन हैला गोटे होची 1 1 तो 1 1 लिखा हैला तापर अछि केते ना -1 गोटे 2 गोटे -1 गोटे 2 गोटे सेमति p3 केते -3 गोटे 3 गोटे -3 गोटे 3 गोटे हेगला तो p1 p2 p3 एमति तीनोटी बिंदु बाहर करिबा जोथिरे कि प्रथमटा होची x द्वितीयटा होची y सदाळे मन रखो प्रथमटा x हबो द्वितीयटा y ही हबो ठीक अछि एबे नेक्स्ट स्लाइड को जिबा नेक्स्ट स्लाइड रे देखो कोन तुमको कुआइछि ना इक्वेशन 2 रु मध्य x पई तीनोटी बिंदु y पई तीनोटी बिंदु इक्वेशन 2 रे कोन थिला 2x y 1 0 तो -1 y टाकू गोटे पटे रखी आउ समस्त वारा पटू नै जाओ एटी +2y थिला 2x थिला सेपटू जाई कि -2x हे गला एवं +1 एपटे -1 अछि आरो पटू जाई कि +1 हे जाईछि एवं ए जो माइनस टा अछि माइनस टा मध्ये आर पटू जिवो गुणा हे गले समस्त चिन्ह चेंज हे जिवो -2x थिला +2x हे गला ठीक से भले भाबरे एठी केते अछि ना +1 अछि एइटा कोन हे जिवो ना गुणा हे कि माइनस हे जिवो ए जगहटा भूल अछि देखो कोन हे जिवो ना -2x मा +1 सहित जेतेबेले माइनस पुनी गुणा हे जाय सेतेबेले कोन हे जिवो माइनस सहित माइनस एका चिन्ह अछि ताले +2x हे जिवो एवं माइनस सहित प्लस अलग चिन्ह अछि ताले -1 हे जिवो ठीक अछि ताले y रो वैल्यू केते ना 2x - 1 एई जगह रे हमें कोन पकेबा ना 2x - 1 इक्वल टू y रो वैल्यू तो एठी x जगह रे केते पकेइ परिबा ना मने करो 1 पकेबा x जगह रे मने करो केते पकेइछे ना 1 पकेइछे ताले 2 into 1 minus 1 तो आंसर केते 2 into 1 हेजिबो 2 2 रु 1 गले आंसर हेबो 1 देखो तो y रो वैल्यू केते बाहरी गला ना 1 बाहरी गला जदि हमें सेठी 2 पकेइ थांते ना 2 multiplied by 2 minus 1 इक्वल केते 2 into 2 4 हे जाई थांता 4 रु 1 गले 3 हे थांता देखो एठी जेतेबेले हमें 2 पकेले एटा ही गला 3 से भली भाबरे जेतेबेले -1 पकेइ थांते 2 into -1 कहा जगह रे ना x जगह रे सेमति -1 इक्वल टू केते हे थांता आंकर आंसर हे जाई थांता केते ना -2 पड़े थांता -1 दीटा को एका चिन्ह अछि ताले ऐड करि देबा माइनस चिन्ह देबा एवं दीटा को ऐड करि देबा -3 हे जिवो तो देखो एठी तेला हमें -1 पकेले ए -3 हेई गला बुझा पडुछि सेई भली भाबरे एठी केते p1 p2 p3 बाहरी गला गोटे होउछि 1 1 गोटे होउछि 2 3 आ गोटे होउछि -1 -3 जेतेले हमकु x ପାଇଁ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ y ପାଇଁ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ମିଳିଗଲା ସେ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଆଗେ ବୁଝିଦେବା କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାଟା ଆମର ଏମିତି ଥିଲା 0 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଥିଲା ପ୍ଲସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ଏମିତି ରହୁଥିଲା ହେଲେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ନା ଏପଟକୁ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଯେ -1 -2 ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲେ ତ ଉପରକୁ ଯିବ +1 +2 ତଳକୁ ଆସିବ -1 -2 ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ଅଛି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ପ୍ରଥମ ପଦଟା x ରହିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟା y ରହିବ ପ୍ରଥମ ପଦଟା କଣ ରହିବ ନା x ରହିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟା y ରହିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଘର ହଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଘର ଇଏ ଗୋଟେ ଘର ଇଏ ଗୋଟେ ଘର ଇଏ ଗୋଟେ ଘର ତାକୁ ଆମେ ପାଦ କହିବା କଣ କହିବା ପାଦ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପାଦ ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଏଇଟା ହଉଛି ତୃତୀୟ ପାଦ ଏଇଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ତ ଆକୁ ଆମେ Q1 Q ସରି ଏଇଟା Q3 ହେଇଯାଉଛି Q2 ଏଇଟା Q1 Q2 ଏଇଟା Q3
एटा हिजिबो Q4 Q1 रे देखो प्रथम ए जो गारटा अछि एटाकू x एक्सिस कुआ जाय एवं एटाकू y एक्सिस बोली कुआ जाय जोथिरे एटा हिजिबो x एटा हिजिबो x डैश ऊपरटा हिजिबो y तळटा हिजिबो y डैश जेमति 0 रु एपटकू कोन हिकी अछि ना प्लस देखो +1 +2 +3 +4 अछि एपटे सेमति -1 -2 -3 -4 ए भलिया हिकी अछि ऊपरकू सेमति +1 +2 +3 +4 हिकी अछि तळकू -1 -2 -3 -4 हिकी अछि तो प्रथम पदटा कोन प्रथम पदटा होची x द्वितीय पदटा होची y द्वितीय पदटा होची कोन y तो प्रथमटा हमर x रो अछि प्लस अछि द्वितीयटा y रो अछि सेटा भी प्लस रो अछि सेथे प्रथम पदटा सदाळे प्लस आ प्लस रहिबो प्रथम पदटा कोन रहिबो प्लस आ प्लस रहिबो सेकेंड रे देखो x टा एठी किंतु माइनस रो अछि कोन अछि माइनस रो अछि तो प्रथमटा माइनस द्वितीयटा किंतु ऊपरकू जाईछि तो ऊपरकूटा कोन प्लस ताले y टा द्वितीय पाद बा जाको हम Q2 बोली कहू माइनस प्लस बोली लिखिबा एवं एथरे देखो x टा माइनस अछि y टा भी माइनस अछि ताले माइनस माइनस हे गला एवं चतुर्थ पादरे कोन अछि x टा प्लस रे अछि मात्र y टा माइनस रे अछि y टा माइनस रे अछि x टा प्लस रे अछि ताले प्लस माइनस हे गला चतुर्थ पाद जेतेबेले आमे सेठु कोन करिथिले ना किछि बिंदु बाहर करथिले मन पकाओ किछि बिंदु बाहर करथिले गोटे होची 1 1 सेटा जेतेबेले आमे 1 1 को आनी रखिबा देखो 1 एठी अछि एवं एठी मध्ये 1 अछि ताले 1 1 बिंदु होची आको मझिरे एटा होची 1 1 बिंदु ठीक अछि से भले भाबरे आउ गोटे कोन बाथिले -1 2 -1 2 को को जगह रखिबा -1 टा कोठी अछि ना ए जगह रहइबो -1 आउ 2 -1 -1 एठी 2 -1 आउ 2 एटा हिजबो द्वितीय बिंदु ठीक अछि तापरे तृतीय बिंदु काई तृतीय बिंदुटा हमर कोन थिला तृतीय बिंदुटा थिला -3 + 3 -3 + 3 -3 + 3 -3 एठी +3 एठी एठी गोटे बिंदु हला तो से तीनटा अंक बिंदु को जेतेले आमे सरल रेखा रे गोटे अंकन करिबा ताकू ही आमे कहबा L1 कोन L1 ठीक अछि कोन करले ताहले आमे प्रथमे इक्वेशन 1 रु तीनोटी बिंदु बाहर कले कहा पई x पई से भले भाबरे इक्वेशन 1 रु y पई कोन कले ना तीनोटी बिंदु बाहर कले से तीनोटी बिंदु को नै कि कोन करि परिबा ना एक समीकरण तयारी करिबा इक्वेशन 1 रु L1 बाहर कले इक्वेशन 2 रु L2 बाहर करिबा एवं से जदी कोन होउछन्ती से जदी छंदी होउछन्ती किबा परस्पर ठारू अलगा रहउछन्ती किबा परस्पर ऊपर ही रहउछन्ती ताकू नै कि हमको आगु आगु फॉर्मूला अछि तो देखो कोन कोन अछि ना देखिबा कोन हिची एठी ना L1 आउ L2 मध्यरे कोन कोन संपर्क अछि तो देखो मु ताकू तुमको बुझौछि जदी हमर गोटे L1 बेले गोटे अछि कोन अछि ना L1 अछि ठीक अछि एवं L2 एमते पढुछि L2 एमते पढुछि L1 L2 जदी केवल ही केवल गोटे बिंदु रे छेद करंती ताको आमे कहबा कोन अनन्य समाधान कोन कहबा अनन्य समाधान अच्छा आउटे ताकू कहि परिया संगत संगतर अर्थ कोन ना गोटे जागा रे मिलन होउचंती ताहले आमे ताकू संगत बेली कहिबा ठीक अछि अनन्य समाधान एवं एक कोन कहबा एक समाधान बा ए गोटे समाधान संभव जाकू कहि परिया जार फार्मूला हे जिवो a1 upon a2 not equal b1 upon b2 ठीक अछि बुझा पडुची ठीक से भले भाबरे जदी गोटे L1 बेली गोटे रेखा बाहरुची L1 बेली गोटे सरल रेखा बाहरुची तारे ठीक ऊपर ही तार ठीक ऊपर ही आउ गोटे L2 अछि जोटा कि परस्पर ठारे लागि गछि अलगा नाहंती ते जेमति जाईछि L1 तारे ऊपर ऊपर ही L2 जाउची ताहले ताकू कोन कहबा परस्पर निर्भरशील सेति बेला फार्मूला हे A1 upon A2 equal B1 upon B2 equal C1 upon C2 ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣକ ଉପରେ ଥିବ ମାନେ L1 L2 ଉପରେ ବା L2 L1 ଉପରେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ତିନିଟା ଅଙ୍କ ଇକ୍ୱାଲ ରହିବ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ L1 ଏବଂ L2 ଦିଟା ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ବି ଛେଦ କରୁ ନଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଅସଙ୍ଗତ କଣ ଅସଙ୍ଗତ ଅର୍ଥ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ ହେଇଥିଲା କେତୋଟି ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ କହିଲା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଉପରେ ଉପରେ ରହିଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ବିନ୍ଦୁ ବାହାରିଲା
ଯାହାକୁ ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ କହିବା, ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ କହିବା। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ବିନ୍ଦୁ ଆମର ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ନ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ, ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ। କଣ? ଅସମ୍ଭବ। ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆର ଫର୍ମୁଲା କଣ ହେଇଯିବ, a1 upon a2 equal b1 upon b2 not equal c1 upon c2। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝା ପଡିଗଲା? ହଁ ସାର୍। ତାହେଲେ କଣ ନା ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ L1 ଆଉ L2 ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ସଙ୍ଗତ କହିବା। L1 ଆଉ L2 ବହୁତ ସାରା ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି, ବି ଆମେ ସଙ୍ଗତ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ L1 ଆଉ L2 କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଅସଙ୍ଗତ କହିବା। ସଙ୍ଗତ ହେବା କଣ, ମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେବା, ମିଳନ ଘଟିବା। ଯଦି L1 ଆଉ L2 ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ବି ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ନା ହଉନାହାନ୍ତି, ହଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାକୁ ସଙ୍ଗତ କହିବା। ଯଦି ଜଣେ ଜଣକୁ ଉପରେ ହିଁ ଅଛି ବି ଆମେ ସଙ୍ଗତ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଏମିତି କଣ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ ହଉଛି, ମାନେ ଇଏ ତା ଉପରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ଲମ୍ବିଲେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଅସଙ୍ଗତ ବୋଲି କହିବା। ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗତ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ କହିବା। ଯେତେବେଳେ ତାରି ଉପରେ ହେଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ, କାହିଁକି ବହୁତ ସାରା ବିନ୍ଦୁ ଆସିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ତୃତୀୟଟା। ପ୍ରଥମଟାରେ ଦେଖିବ, ପ୍ରଥମଟା ହିଁ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ a1 upon a2 not equal b1 upon b2। ଦ୍ୱିତୀୟଟାରେ ଦେଖିବ ସବୁତକ ଇକ୍ୱାଲ ରହିବ। ତୃତୀୟଟାରେ ଲାଷ୍ଟଟା ହେଇଯିବ କଣ, ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ, ଲାଷ୍ଟଟା ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ, ଆଉ ମଝିଟାରେ ସବୁତକ ଇକ୍ୱାଲ ରହିବ। ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ସଙ୍ଗତ ବା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ, ତୃତୀୟଟା ହଉଛି ଅସଙ୍ଗତ ବା ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଚ୍ଛା ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପରେ ବେଶୀ କନସେପ୍ଟ ଆମର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ, ଯଦି ତମର କୌଣସି ଡାଉଟ ରହୁଛି, ଏଇଟା ରହିଲା ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଶୁଭମ ସର ସ୍ଲାସ ଦେଇକି ତମେ ଲେଖିପାରିବ କ୍ଲାसेस। ଯଦି ନ ଟାଇପ କରିକି ଯଦି ଆଇଡି ନ ପାଉଛ ତମେ ଏଇଟାକୁ ସ୍କାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ସ୍କାନ କରିକି ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ପାଠ ରିଲେଟେଡ ବା ଅଲଗା କିଛି ରିଲେଟେଡ ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତମେ ମତେ କ୍ୱେରି ପଠାଇ ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି।